gemeenschap van zijn Heilige Geest zij met u, ja, met mij, met ons allemaal. Amen. Kom in Sarah Kuptiba. Absa Wada Kahare. Amen. Zoals ik u voorgehouden heb, staan die preektekst wat ons klaar gelezen heeft. Volgens die handelingen van de apostels, hoofdstuk 2 vers 1 tot 21. En daarom zal ik dit niet weer aan u voorhouden, maar ik zal intussen tijd van die versies uithalen en daarover met u spreken. Ngay dagro mi badu kama skia ngang asa ngay sada haku komaye abosal ku ngay kari di kami danang asna turu kam di sikuing an arang ade sida ki ngama ka ngay dagro komayo ay sa ne ngasay kaba komay di de kabeda ne di mire anu kakak bin hong kuis ha timbang sterces kin wa kubai kuje wa kui wa ka kui ai ga se kin hong ha i oi kin nabe da ma se hong ma hum oi ge ha kai sa se ra kong kwa ha wai ase Ie Tinggung lagu ke hai suara kasagin tuan tua Tingge egu ai orang asa nam di ais di khase ke mu Tidige ma buat aku ai ke Tigu jewagan anu kakap Khan tua Tikhara nam di Hagin hua tua Gagap ye Wan uisa magu kami Siku ke jodeng naika Jerusalem ngajin anai Elon au taha au Wan ID Omin naga hadi tiga Neng omjin Ha hao Osking ngubisa ngau Sije gon mai waige I kobab ukna uran kuat kaisan naun hui au. Ik lees net die gedeelte. Handelingen van de apostels hoofdstuk 2 vers 1 begin ik. Toen die dag van die Pinksterfeest aanbreek, was hulle allemaal op één plek bij elkaar. Skielik was daar een geluid uit die hemel, zoals een groot geweldige stormwind. En dat het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale beginne praat, soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het, om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit reg gekry het nie. Kom Here, U woord is en bly die waarheid. Spreek, want U volk luister. Amen. Nou Dore, U mag sit. Namens Kasa, de lieve broers en zusters. Dit is baie wonderlik om oor hierdie gedeelte met U te kan praat.
Ai se ke buruka bade namsa kansa do le khwas namibe sadut kan khwasa na khwas ia kai se khara ka kusira ngam ais namibe anuka ka kire mo puyeo ora jeneng asa kai ngamera ma kau ugas ne khwas ta koma yodara aite ora amaka sidara anuka ka ma di khan khwasi khainda ha amaka sadun ai sadegra wa uro kau ne dirami kai am satra ma amaka ha je karusa si ban townhouse tidak ke kai am sarama die opskrifie wat ek vandag wil gee is die volgende. Dat is de rechtstelling van die verbreking van tale wat daar was. Nou je zal wonder hoekom gee ek hierdie opskrif. Ek wil u 'n bietjie terugvat geestelik na die tyd van Babel, waar die mensen bezig was om een toren te bouwen. Sado da kira uwa kau kaka sise ngates koin kire Babel stiko ma omska ngate ke iske koin da ke kurida ka ai din ainsa ngate ke iske elo bada kire ainsa ngate ke iske elo badar elo khada kire kui kausa. Dit was daar die noodlottige dag van die bouw van die toren van Babel, waar ons gedink het ons is Godse ewe knieë, waar ons probeer het om te wys dat ons baie mag het, dat ons wyse mense is en dat ons alles kan recht kry. Dit was daar die dag waar ons probeer het om dit wat die mens kan bereik, saam te wil bereik. Dit was daar die noodlottige dag waar ons vir God probeer uitgetaard het. Daarom het ek die opskrifie gegee. Ek sal nie lang wees nie, maar ek wil hê jy moet terugdink wat het daai dag gebeur. Mense het een taal gepraat in die wêreld. Nang abigeng wait na kui ko bab ku bagren ngwai. Sige ne kui ko bab ku miara ngwai ba. Koe na gere turin ka ai ding ai. Ne kui ko bab ke ai ni ke kabio de ko ba ge mung. Tin ais kira kan o kuke ke mung. Tin ais kira ai aitma karasin. Ngan anu gaga phone kuis. Ne apostol ku ai kira dies ke Nege ha kwausa masiba. Nege ha masiba kara karasa. Kom ek sê, die dag van Babel, toe die tale deur God verdeel was, kon die een nie die ander hoor nie. Kon die een nie verstaan wat die opdrag van die architect was nie. Die bouwers kon nie verstaan die planne van die architect nie. Die handlangers kon nie verstaan wat die bouwer vra nie. Daarom het die een die ander nie verstaan nie.
Omdat die tale deur God opgebreek was. Oma opje, Obi opje. Ngabanga Huktrobol sama di kawa kirimi. Opje handlang rara raya udama. Thomas kayo kira Obi awas tien sakan. Opje nauba Huktrobol sama tien sak ngabain abi. Si monoko daga di gumi abi kawara koiba kamema. Si kene kabi ka maba kawan ai ka si ne kami ne kumai utira ho mas ke koibi aunga. Ban ainda kan koi mai de mama ka. Si kene ba uga koras ke hao. Koi baba ainda kai koi mi si ke kong tora. Daar die dag van Babel. Soos ek dit sien. Het die bouwer dalk gevra wat die bouwer. Maar die handlanger het totaal iets anders gegee. En omdat daar 'n verskil ingekom het, het die verskil van tale 'n geskil veroorsaak wat die manne nie meer kon saamwerk nie en hulle moes uit mekaar uitgaan. Nou die herstelling van die tale, die herstelling van die geloof, die herstelling van die saamwees, die herstelling van liefde vir mekaar, die herstelling van verstaan mekaar, het met die dag van die uitstorting van die Heilige Gees gebeur. Die manne, die tyd van Babel was by mekaar, maar hulle het uit mekaar uitgegaan. Daar die dag, waar Jesus Christus in die tuin gevangen geneem was, het die manne uit mekaar uitgehardloop, want hulle het nie verstaan wat gaan aan nie. Christus kire kosis ka oetes ai. Ike nga Babel to bagi I kamai isi bagi ha. Now aku to bagi kun ke kongkora. O je Christus kire kosis ai, kata sabe kutina ke kora. Ne masi baguga nang adama sibung o kau mamaka. Anjangera stien sa kuma kweka stien sa nahut ai naga mai ngau ai kam ngama ba. O hamak mani mai kamega. Stien sa data rasin atune chongo ogu janlanger ka ji kongtora. As kami ku je kata sabega. Ai kun thon koi ne koi kaisa se guguru kega kabak ne koi je ji kongtora. Object kubarami bagu, Christu bag optik heinz kaut marami bagu. Ete tui bagu hare. Tui bahas na ke kai baha. Tui bahas na ke kau sa ha. Tui bahas na ke oresa ha. Tui bahas na ke ka ai si ba sadu dvane kri. Teru ke koi khuna ne mai, ita na wi khai ka bi ding ai. Daar die dag van die herstelling. Nadat die disciples uit mekaar uitgehardloop het, sê Christus vir hulle, man, my manne, ek dink julle moet by mekaar bly. Gaan en gaan sê vir hulle, was die opdrag aan die vroue. Sê vir my disciples om saam te bly in Jerusalem. En met sy verskyning aan hulle weer vir hulle gesê, julle moet saam bly en saam wag. Ek verstout my om te sê, of te vra, as ons allemaal diezelfde Bybel gebruik, as ons allemaal diezelfde skrifte lees, het ons daar die opdrag van Christus miskien dalk nie gehoor nie. Deze tu da draai die dan na. Tui kanisa komai. Tui elo ban kwaba koma. Tui elo bingkau kade koma dingwan twa. O tain aromada. Tui ba tui ma tama.
Ora girang ai nen kurit nga nen aib nga khúc jing ai ba se ne wa ma hui wai ka ne kwe kura tui ban hao ka yi ti ha ka yi Obje elo ba kai pi ka ka ba ta sin ai ba yi ne kwe kung wa ba ne kwe hao ha ba kwa kwa gi o hon ti si kwen ge tu karustami kwen di an ai ti tu karustami san kwa hon ti si ni i kwen ge ge hao ai na on bin na on ge ne kwen ara tu di kong a di ai kama i na ni ro di de ore tu za kai na za kali di ge ge mai tu di kong a de wan di nam di ai si odran ai Nisi ke kuni ko se mai ita kuye ai kui naga se wan di ai Nisi ke kuni ko se mai ita kuye ai am ding ai I khabe no anang an elo bi hodin je wana kuni ko se mai kaisa Khabe gujere ko ba ku ka khara khabe kui ai ba sin kha ne ko ba ku di khara sna Khwas da kani uskau Oike ne khwas ka di daran nang akai ne ko ba ku nganda ko nang wa Kai sai ke ngau ko na Nan ke ne bro kai khara ka ku guru din anina ida ai isi ai ko ma du pe se ko ba ma medir ko ba ha Elamit na ha Mesopotamia pina ha Judea pina ha Cappadocia pina ha Pontus pina ha Asia pina ha Phrygia pina ha Pamphylia pina ha Egypte pina ha Libya pia Cyrene tuze pina ha Rome pina ha Jordan pina ha Cretense na ha Arabir na ha Oye ne kwen huana Kira kuma Saru gini kuma bade Perse Medie Elamit Mesopotamia Judea Cappadocia Pontus Asia Phrygia Pamphylia Egypte Libya Rome Cretenie Arab Disi korong an hugu di kwen ke hai. Sige disi korong an hugu kwena. Halalia di kwebu. Tui kobab tui bagirin kwabu. Ma kobab ngaba. Na kwen ke krike kobab. Si hebring ne kobab tika tau ngawe ha. Koba bagirin koa. Ambar tamiri. Sadura nete koi koba di kai na koba. Nama koba si tamara koba si kan hawa asit ka kayo. Di ambar rat o koba bagirin koa. Khabin jehri ke koba nang a, hebring ke koba nang a tikirehi. Tiku ke ne koba kui barang koa ka. Asis ai abai ke mai koin di kong si koba ku. Aga girin kwa. Hindi uitstorten. Als ik die mensen van die talen wat daar genoemd wordt, of die landen wat daar genoemd wordt, tel, dan was het 15 landen met hulle wat plaatselijk ook was. En die mensen, nadat die Heere sy Heilige Gees op die disciples geplaas het, oor hulle uitgestort het, het elke een sy moedertaal gehoor. Nou, daar wordt talen gepraat wat niemand van Namibië verstaan nie.
Lies die Bijbel ook af. Ik versta niet meer. Kom maar goed girang kwai. Ami biak ngaha korekas ngangkung neng. Ngam kata maka. Kung anu kakak pois aije man. Koendang ngam ako baka giring kwai. Neng koe ratol ose saat tidak je beforbat nama ko baka giring ngam. Tipke cimbundu ko baba ning ngam ka. Tiga tidak suar budaya Portugis angkuan kota. Ngate Portugis anin kua. I Portugal aku kaya kuiba. Ete ne nama ba Diminka. Tiga ni koinya tin ngai ya dirang uwe. Sini se ko ba pia ai ai se tu ko ka ba ho jin ngai ka ka se nama ko ba ban ko ka. Adi ke hai teske. Orang tidak kuing ngam kat maka waban kuau. Orang tidak ngisi Bible san ngam kat ma. Khabe ke ngates ai. Wan ai ding wai di dini ma koi wai di ko bab nga ngau kha se khuba babali de bab ke a Quran aisa. Babali de bab ke ho bun di de se mai koina. Chỉ kiện thao thao. Namibia ngara ke sana China. Ma koi wain di kau pha nau kai karu ha se ha. Namibia ngara ke sana an ne koi nau koi kai ai ba dama kaisa. Sana ke an Namibia nga cikari ne ngas kore ngas nga Sada huga how toras kaan habe kaisa. Ti nawe ra koanga kaisa ra ke sada an. O nga te ke isa ai ama khare ke ha anu ka phol muiske. Nga anu ka phol muis ngai ke eloba. Wa koina kuni ko siba ke ma wanda itnisa. Tudi ko se ngaung kaisa ke aromasa. Joden engege ayai en kuin di elo pisa maji en di gua baka gua pe ko elo pisa ngangka di khabe elo buga kare tama. Elo buga korai unga tama. Mama ka tinga kuba nga tes ai tudi ko siba ne kuin ai guji a mai ban joden engege ai en kuin elo pisa ngangsa anuati. Ama khare ke khob din awa hoga tin abai mari ga haba da ha elo au kan ni si khoenda mik ni blue tinda ko da ba kai sen ho ka ban thwa of ni si ga elo ba khara di I ngwa wan awe ngwa ha jesu ba ko sa se ai se ga thuwa che ske Khabe kian khamasa nen anu kaga piren ko oye oi ne sisa tari dai wae elo pha ma sa mai kha khaisa koi ke bon wa ti da mi dama exeni da darni profet de machwes al wat ek sê is as 'n profeet profeteer dan moet dit in taal wees wat iemand anders kan verstaan. Nie jou huisgenote nie jou vriende nie. Volgens apostel Paulus, iemand anders as julle se groepie wat by mekaar bly, moet die taal kan verstaan en vir die mense kan sê. Die uitstorting van die Heilige Gees Zoek eenheid. Nee, anu kaga bol muiske tu na si barakma. Nee, anu kaga bol muiske wa dagan an elo kuri ko mada ha kaisa. Saatnya huet wa ma ding ayata. Saatnya mai buka mai bading ayata. Saatnya man khud ma da dirang kaban nezinta. Elo ken o aisa huet saat tina gema.
saat kuit ke ein kagakat kung ai sin dama tit kuit ai ha se ein ka au dama amaka hong oi dama saat mai ha si tikai china die Here heb jou 'n gawe gegee met sy uitstorting van die Heilige Gees. Maar as jy in vlees lewe, sal jy nie verstaan nie. As jy die Gees in jou het, wat al daar is, wat jy versmoor, maar jy maak dit wakker. En nou, hierdie manne het al die woord van God gehad, maar die Gees was nog aan die slaap. En God het sy Gees gestuur om hulle aan te wakker, dat hulle kan wakker word. Hy moet, hy die grami. Hy kay sauren ke saat kuch kin oma. Elop je kagab din on kuista. Oma kagabun kagab sabe kudiba. Dia kai kurus baju kan kai kagab baju main kai. O kagab je kurus nang main kayo. O dai ni kagab on kui saat kuch ke kagab kurun objek khobarane che phauti. Kai re kai ke sauren kuje. Aut kaha kopi kakabau sang ongka sa kawari kintat ni kui bahagas ke I sadu dil ngau ka sadu ngawa ba elap kakaban wa I khiba sadu kau di mahagas mo ho gud ma ko dadi ho gud kakas mo elop ka netes ai ne han oska kau di madani ha tidali toris na ha Tidak ini bang, au, ini ore